मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल माइदा का लेसन नंबर 7 मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ लफ़ज़ ब लफ़ज़ पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाज़मी वॉच करें ताकि आप लोग आज के लेसन को अच्छी तरह से सीख सकें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चले आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा। वाव को नून मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो गुन्ना के साथ अदा करेंगे। इसके बाद स्वाद को खड़ी ज़बर और रा को भी खड़ी ज़बर की वजह से खींचकर अदा करेंगे। या को यहाँ पर अदा नहीं करेंगे क्योंकि ये रस्मुल ख़त है। वन्नसारा नहनु अबनाउल्लाहि। अब यहाँ पर हमने नून को हा साकिन के साथ मिलाना है। नून हा ज़बर नहनु अबनाउल्लाहि। हमजा बा ज़बर अब। यहाँ बा को अदा करते हुए कलकला के साथ अदायगी करेंगे क्योंकि बा उन हरूफ में से है जो हरूफ कलकला है। जब ये हरूफ साकिन होते हैं तो इन पर कलकला किया जाता है, तो यहाँ पर भी कलकला करेंगे। हमजा बा ज़बर अब ये जो आवाज़ में हरकत पैदा हो रही है इसी को ही कलकला कहा जाता है। अबनाउल्लाहि, यहाँ पर हमने हमजा को लफ्ज़ अल्लाह के लाम के साथ मिलाना है। वाव को यहाँ पर अदा नहीं करेंगे। हमजा लाम पेश उल लाम खड़ी ज़बर ला उल्लाह हाजिर ही। अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। अब यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं वक़फ़ की सूरत में, तो यहाँ पर हमने वक़फ़ की सूरत में हा को साकिन कर देना है। हमज़ा को इस हा साकिन के साथ मिलाएंगे। हमज़ा हा पेश उह व अहिब्बाउ। कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम। आइन जाल ज़बर अज़ जाल देर ज़ी अज़्ज़ी। फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़। अब यहाँ पर भी आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में काफ जो है ये साकिन हो जाएगा। काफ भी उन हरूफ में से है जो हरूफ कलकला है। काफ, ता, बा, जीम और दाल, जब ये हरूफ साकिन होते हैं तो इन पर कलकला किया जाता है, तो यहाँ पर भी कलकला के साथ अदायगी करेंगे। लाम को इस काफ साकिन के साथ मिलाएंगे। खलक़ बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा। अब यहाँ पर भी हमने करना है वक़फ़, तो वक़फ़ की सूरत में हमज़ा जो है ये साकिन हो जाएगा। व युअज़्ज़िबु मन यशा। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि। वलिल्लाहि, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक अदा करेंगे। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। या अहलल किताबी अहलल किताबि क़द
قد جاءکم رسولنا، سین کو واو مدہ کی وجہ سے اور نون کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے. رسولنا یبین لکم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا. اب یہاں پر ہم نے جیم کو الف مدہ اور مد کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے. اس کے بعد نون کو بھی الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اب یہاں پر آپ لوگ نون ساکن پر چھوٹی میم دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر ہم کریں گے اقلاب. اقلاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد با آ گئی ہے، تو اب یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے. میم میم زیر میم، میم بشیر ولا نذیر فقد جاءکم، فقد جاءکم بشیر ونذیر. اب یہاں پر اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں کہ را کے اوپر دو پیش ہیں، تو اس کی آواز اس طرح سے ادا کریں گے بشیروں. بعض لوگ اس کو ادا کرتے ہیں بشیروں، یعنی دو زبر کے ساتھ ادائیگی کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کرنی ہے، بشیر ونذیر. واللہ علی کل، واللہ علی کل شیء قدیر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى، سین کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے. موسیٰ لِقَوْمِهِ، ہا کو کھڑی زیر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا جائے گا. لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعمت اللہ، لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کریں گے. نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم، اذ جعل فیکم انبیاء. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے فوراً بعد ہے با، تو یہاں پر بھی ہم نے نون کو میم کے ساتھ بدل دینا ہے. انبیاء وجعلکم، وجعلکم ملوکا وآتاکم، ملوکا وآتاکم ما لم یؤتی. اب یہاں پر ہم نے یا کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، تو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے. یا حمزہ پیش یو، ما لم یؤتی، ما لم یؤتی احدا من العالمین. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.